سيدنا محمد الفاتح المولى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآل الأسرار المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Anga foli be bela jele ka damne Mali la info Mali ko kan. Bien le 5-8e mois 2022. O ya soro Bamako Mali la kenya konna la. Alhamdulillah bibe be an sigo keme an binani an kelema 141 prêche hebdomadaire. O be be yahudiya wa samba duru keme wolon vla bishigin an flama. Chrétien no nabi saka mogo ya be beluga samba fla ani samwa ani flama. Arabu Mamadou Gen abo magangata Madina samina o san yelemana ga be samba kele keme nani ani binani ani nani ma solle ala nabiya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyan sigi ko keme ani binan kili mununa kansoro ya Bamako Malla CCJT mogo amina mun fawo bi 10% jaga tere antina kuma jaga ka bi libo fanga bola wala antina kuma jaga ka bi amina kuma min kan bi be ki kulumada mo ay kanunu bi mo chaman soro me kuma datu fe ni farafin desera mina ba fa ya to alama abofo o kuma na ina fa an karam ko kala da kundu na ku corruption wal ma cheni ko yi akumba balina ka wajuluwi abumboke akumba se ko kala kata fa manjugula ona nyona o kuma na 10% min flani no ye anga fa mo be corruption minunke Afrique de l'Est kono ya Mali dronte ala ye angarsgen jamana o jamana ni Mali be frontière la an sera chamana fuka tasa do wera umay anya ye a famo be minke fama nunu ni toro yu soro tuguni o be kla ka fuko mo ka ala wele kuye ko karamo ay do ke fam do utsi ka ke c'est-à-dire ndiko seneka kiye wa antara shardabata wal ma antara machine antara furu seneyi o nyenaw me ye danike machine tara me ka bimboy wal ma ka janto furu la ka bim fakala uni fon kala o be e yere de masisa ou bien do ko ni biseka ke me ajabili o bi awde ma ko sebe not do kera fa mo yere kera de achama kera bawu fagara chama ye faliu fagara do ye nyogome fagara do ye do yere fagara pour que do ka lafia journaliste u fagara do ye pour que ulu ka lafia o be kera katime ngamuna anga fama do tika lafia ayoro fleni amika nyefo bi wa be ba kala Muhammad la ka voyage ali shinkili encore ya Burkina ni bido ni Burkina be do mallaya fama nunu bi wari hake ni bina voyage bi ibi ka transport nyona fla ibo de blake siga to la pio pour que ka se ka sira jiri o ka o bi nyini ga chayani fama fana o bi nyini ga chayani transport yere o bi nyini na chayano ko ka chana yere boy bu nyini ga gomu o se ka fa kunju me ika papier da faleno passeport flani carte et vaccination flani covid papier flani abe flani mais muna kemenani wakile keme woro sara ye jumeye o tseka foi yala asebene tefene bo olu fama nunu u chama tachi yeneno bana jugu ba chama na a chama halakiledo a chama dombe ke amal demuye ni yoro indedo parce que ko warni minta mo joli war minta kata kibo duka dimbayala ate foi utika foi du fona kera tasumai ani hada maden junubu iso mo gon ma fengede nga ede fenku ula amina kalambi keda tani qur'ana aya ibido suratul bagara ko nana aya bishege aya kame bishege shege kuma do be bismillahir rahmanir rahim ala to gofle wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili salamu aw min ko dara ala la
aw kana ɲɔgɔn ka nafolo du aw ni ɲɔgɔn cɛ batara ko la watudlu biha walima ka kuma in sama ka taa n'a ye ila al-hukami ka taa n'a ye faamaw fɛ yen lita'khulu fariqan yaasa a ka se ka dunni kɛ dɔɔni min amwali nasi mɔgɔw ka nafolo la bil ismi ni junubu ye wa antum ta'lamun k'a sɔrɔ aw b'a dɔn ni aya ye kabako aya ye dɛ kabako haya do ni ne bɛ an fɛ yan bi a ɲɛlen koyi dɔw tɛ siran yɛrɛ k'i ka taa ni kuma ye faama so dɔw yɛrɛ b'a fɔ he an bɛ fɛrɛ an bɛ taa n'a ye fanga so de u faamaw yɛrɛ k'a dun an bɛɛ ka pɛrɛdi a la i ka juru bɛ mɔgɔ la i b'a minɛ i y'i ka maɲumatɔ wari ye juru b'i ni dɔ cɛ sisan i k'a tigi minɛ ka taa n'a ye faama so o ye faamaw ka ba wololen fila nin na u b'a minɛ fan fila bɛɛ pari fan fila pɛrɛdi t'a la juru bɛ min na u b'o bagabaga non 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 nin ka sugu i kan ka taa kaso la o bɛ dɔ sara mais ni cɛ ye juru sara fana ka jurumanitigi parce que faamaw de b'an ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ taa faama so de faamaw de b'i pan k'u jɔ ko fɔ 10% a 10% n'i y'a don a bɛ taa di jahanɛmɛ kɔnɔ e ta don wa i ka wari don wa ne hakili la État b'i sara o fana ye jamanadenw ka wari dɔ ye mais an sɔnnen don o ma o ye État ka sara ye i bɛ t'o ta kalo o kalo mais munna aw t'a fɔ mɔgɔw ye n'a ka daminɛ ayiwa kabi kelen n'i ka juru bɛ mɔgɔ la n'aw nana n'a ye yan anw ka fɛɛrɛ ye min ye anw bɛ 10% minɛ dɛ a y'o fɔ mɔgɔw ye ni wari ka sara kɛ o la n'u sɔnna o ma la d'accord n'u ko a bɔ an b'an ka juru kadi cogo wɛrɛ la parce que ni 10% yɛrɛ bɔra ne ka wari la o y'a ta tiɲɛ o ye ne mako salen ne yɛrɛ mako bɛ min na a t'a bɔ yɛrɛ ko k'o ta k'o di aw ma kilimu kɔrɔ aw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di o la aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo di o la Balaam ibn Bawor tumana min na a ye Musa ɲɛɲini ka dɛsɛ a ma se Musa ka kɛlɛcɛw la a y'a fɔ Balaki ninnu ye u ka sogow faga jo sogow ani u ka sungurubaw éduquer u ka to ka cɛ ninnu séduire yaasa n'u nana junubu kɛ Ala b'u labila donc aw Ala ka aw labilali a sababu dɔ ye nin i bɛ sɔrɔdasi ye bi a b'a fɔ ko non ko ale tɛ manamana ko kɛ n'a ka teni a ye teni bonya a tɛ musoko kɛ a tɛ jɛnɛ kɛ n'a ka teni a bɛ teni bonya mais n'i ye namara wari minɛ ni teni ye hali i ka jɛnɛ siɲɛ 100 kɛ n'a ye ye mɔgɔw tɔɲɔni parce que jɛnɛ o bɛ da e de la o mais i bɛ ka bin mɔgɔw kan ka wari minɛ k'a sɔrɔ e fa ta tɛ dugukolo ye e bɛ aw de trace bila ko yan ye Burkina yan ye Mali yan ye Donta yan ye Côte d'Ivoire yan ye Niger jamana ninnu bɛɛ faamaw de b'a kɛ Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire a bɛɛ bɛ pot de vin minɛ a bɛɛ u si tɛ se k'a fɔ ko kun min na u bɛ k'a minɛ kun jumɛn na papier de ma dafa papier dafalen don wa chauffeur minnu fana chauffeur munafigi denw bɛ yen minnu u bɛ mɔgɔw ta yan u tɛ fɛn fɔ aw ye o b'aw ta autogariw la a bɛ don u ka mobiliw kɔnɔ a bɛ taa aw mana taa se frontière la kungo kɔnɔ sa kakala dɔ bɛ wuli k'i jɔ mobili kɔnɔ ayiwa an bɛna se frontière la o tuma na a b'a dɔn jigini tɛ frontière datugulen don o tuma a ye 600 fara ɲɔgɔn kan an b'o di faamaw ma an bɛ tɛmɛ munna an ye bandiw de ye wa munna an bɛ 600 sara faamaw ye sira la faamaw ta de ye dugukolo ye wa an ye mun kɛ vraiment a y'o jateminɛ dɛ ani minnu an ka taa n'a ye dɔɔni a bɛ ɲini ka kɛ tɔgɔ fɔ ye c'est-à-dire a sɛbɛnnen filɛ nin ko a kana taa kuma sama ka se dɔw bɛ yen u b'a dɔn n'a sera faamaw fɛ yen u da ye u ka dɔ di o kama ni fantan ni waritigi kɛlɛla bi privilège bɛ faama in de bolo ka tɛmɛ fantan in kan ni faama in ko dɔn an k'a la taa justice la kɛ non ne t'a fɛ ne kɔni patron ne kɔni bɛ min fɛ i ka n ka wari sara ne t'a fɛ an ka taa n'a ye parce que n'a taara n'a ye justice la ni mi cogo dɔ u b'i bagabaga i bɛna k'i ka samara to yen et puis i bɛ taa cɛ kɔnɔba den haramu dunbaga dɔ de sɔrɔ ko a ka avocat namaratɔ e ka avocat ya ma kɛ foyi ye fo ka namaratɔw defa jahanɛmɛ den maa minnu bɛ namara kɛ i yɛrɛ maa min ni bin kɛra kan i bɛ se k'o defa nka o bɛ kuranɛ kɔnɔ maa min tɛ se ka kuma a bɛ se ka assistant ta a bɛ kuma a nɔ na maa min tɛ se ka sɛbɛnni kɛ o aya min ka jan ni aya bɛɛ ye o ye ayatul deyni de n'o ye juru ka aya ye o bɛ kuranɛ kɔnɔna na o bɛ kuma bɛ se ka maa dɔ k'i yɛrɛ représenter o kow la
mais e yɛrɛ b'a dɔn cɛ ye zo ye namaratɔ don maalankolon don dugukolo ŋɛnamuna don e taara ka k'o ka avocat ye e bɛ tila k'a ɲininka ko n'a sɔrɔ avocat ya ka ɲi wa avocat ya ka ɲi a bɛ bɛn mais kana namaratɔ kana kafiri kana criminel défend o de ye kafiri den ye e n'a bɛɛ kelen i bɛ taa namaratɔ défend cogo di e yɛrɛ b'a dɔn c'est un voleur c'est un voleur c'est un bandit de grand chemin e bɛ t'o défend cogo di ko tu as étudié droit aw ka o tuma aw ka droit ye mun ye ha bon an ka kabini na an bɛ mɔgɔ bɛɛ an bɛ conseil di mɔgɔ bɛɛ ma mais e yɛrɛ b'a dɔn cɛ la c'est un voleur e fa y'i don kalan na pour que i ka zonw de dɛmɛ e fa y'i don c'est-à-dire justice kalan na pour que bandiw ani mɔgɔ fagalaw ani criminel du cibagaw wali jatimɛdenw ka nafolo dunbaga k'e k'o de défend wa ha ko non olu ka an ka baara y'an ka baara de i ka baara munna i t'i ka baara fɔ namaratɔ dɛmɛbaga zona dɛmɛba bɛɛ zo o kama dɔw tɛ ko dɔ kalama avocat ko in na an balima dɔw bɛ yen nɔ u taara kititigɛ yɔrɔ dɔw la c'est-à-dire a bɛ komi avocat de b'a fɛ ka dɔ défend quoi ale ko ese parce que ale tɛ avocat ya ko kalama ale ko ese cɛ bɛ ka min fɔ mɔgɔw k'a b'a fɛ ka cɛ in de dɛmɛ ko ese mɔgɔw b'a kalama ko nin bɛ sɔn ka nin kɛ ale t'a dɔn burusi kɔnɔ mɔgɔ don a t'a dɔn duguba kɔnɔ o de bɛ yan ka nkalon bɛɛ b'a dɔn nkalon de mais a tigi bɛ wuli k'a fɔ a b'a kɛ ko aw ma ɲininkali kɛ cɛ kunkolo ko yɛrɛ la aw ma ɲininkali kɛ cɛ ka hakili ko la mais aw y'a jalaki ko cɛ in b'a fɛ ka nin maa sugu de dɛmɛ jama ɲɛna quoi mɔgɔw b'a kalama u tɛ ka fɛn fɔ ale murisira o de la a bɛ ka kɛrɛfɛmɔgɔw ɲininka sadi mɔgɔw b'a kalama cɛ b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw b'a kalama kalan de don u b'a kalan de kɛ ka to ka namaratɔw dɛmɛ aw ni olu bɛɛ a bɛ taa ala sɔrɔ aw ɲɛ dɔw bɛ u b'u jigi da o kan bi j'ai un bon avocat ye partout ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o de bɛ yen bi u bɛ bi kan tilegan fɛ ko j'ai un bon avocat o kama dɔ bɛ yen pitini dɔ bɛ yen ko faamaw dɔw y'a minɛ comme tubabuw fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko kɛmɛ ka sira sɔrɔ fana kosɛbɛ olu bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye dɛ olu b'a kɔrɔ dɔn o tuma na wala ale faamaw de y'a minɛ quoi c'est-à-dire rafulu ko ni fɛnw na waati dɔ la a kun fɔra c'est-à-dire mɔgɔw kana bɔ kɛ covid ko waati c'est-à-dire ko faamaw y'a minɛ min kɛ ɔ ale sigilen faama ninnu ye dɔw ninnu ladon giri kɔnɔ parce que a kun fɔra kana bɔ mais ale u ma sɔn ka maga ale la chef de nana sɔrɔ a sigi bɛ quoi ko nin fana ye jɔn ye ko non an y'a parce que ale agent minnu y'a minɛ ale ko non vous ne pouvez pas m'attraper quoi je dois parler à mon avocat comme voilà comme mɔgɔw b'o kɛ ka caya quoi donc a ko nin ye jɔn ye ko non k'a ko avocat dɛ chef in nana jɔ a la a ko dɔgɔ cɛ ye film caman lajɛ dɛ a y'a minɛ a k'a dɔn c'est-à-dire olu tɛ an ma deli olu la quoi an t'olu dɔn y'a donc mais a kana bin mɔgɔw kan tiɲɛ ye min ye a y'o lajɛ nkalon ye min ye a y'o fana lajɛ a ye jotigi jo a ye jalakitigi jalaki aw bilalen don daniya dɔ de y'a to mɔgɔw taara aw fɛ yen aw kana to maa o maa mana bɔ o tuma na jamana institution na o ka taa fɔ ko non jamana in bɛ marcher ni sari jamana in kɔni faut avoir un bon contact jamana mana kɛ ten ko faut avoir un tonton bien placé relation donc o jamana ma dabɔ fantanw kama o kama i t'aw denw inscrit Prytanée la dɛ n'a bɛ sɔrɔ kɔni parce que ni i tɛ faama ye ni faama t'i ka du kɔnɔ o tuma i tɛ jate a y'a denw don a y'aw denw inscrit denkɛnɛ n'a ka n'u don école la dɛ a ye taa n'u ye ka taa a ka t'u don Prytanée militaire la an ka n'u kɛra commandant ye aw bɛ lafiya parce que ko ye métier don a bɛ ten de n'a tigɛra i ni faama kɛ i t'a tiɲɛna tani kolo ye. Et ne dévorez pas mutuellement et illicément vos biens et ne vous en servez pas pour corrompre des juges. Pour corrompre des juges. Pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Sourate la vache, 2e chapitre, verset 188. Fantami lamɛn ayi i ka juru bɛ mɔgɔ la k'i bɛ taa ka ni faamaw tɛ kuma i fɛ fo juru saralen u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko k'olu nin yɔrɔ e ye baara jumɛn k'a la i fa ye wari ɲini a la wa jɔn c'est-à-dire a ye mɔgɔ ala a ye k'i t'u tigɛ a tigɛ cogo la o kama bana kuntan b'a caman na bana minnu sugu ma dɔn nin wari ninnu dunni don bɛɛ ka wari tɛ dun dɛ taa ni kolo ye i bɛ taa
o kumana Exode chapitre 20 verset 4 min ni impacti ba ka famille kono nafolo ba bolo feme me benti la siati fantake du bisi jo kono aw kan do différence do ni bene parce que ay wari minu akita aya soro chugo mi ayere ba do ama soro halala siraka ama soro horo ya siraka ma kime kadimi ekele ngoro ka hera soro olu ka dimi impacti bi ka nyana mayaka abike hal ni kera chidi mo keme olu ka dimi e koro yu ka tonyo sero bema yo beka na folo du ama e frontière nu amu ya anyete sorasi minu bi joy ka na folo nu mine che wote bi koro bi anya dala je ibita sora mo ko erate ama ko ti mo wala mo ya tara ka bwa bo ni ne bitam a fo ko ale de mangene abitana fenga so abitana adendo bisa muso do kono mambisa abika malere boro nyini aboro frontière la yibika mo minu escroquer sandama dama de on fiti de boro ilani abitam go escroquer muna ka sharia si mi tesebeni shikono ka ati 7 shikono ati go 10% ayta laje mi ga gele bi mo re tafika voyage o kama et puis on est convoyeur ou de ben dans la chauffeur notre auto au kan afford ka bi garla ka bi kele na bna ta an compagnie na on taraje fe famo bi ba escroquer de am farale du ko am fane munafiki parce que on te war sara on dangale du famo nu kapsa na awi mais o to fo aw de la ka me convoyeur la bo fa on ta tiene du ka te me fanga ko parce que on te war sara nga am bi aw de ke commerce ka se ka war duluma fa fuga numéro bangu okay ayo me convoyeur da o kama kana porsra chew ni chewo che bi voyage kata jabo kana dro mesra o kiga valise jigi ugaji ibe tama ngadu asando lande la ka karli ngona utara ko ngawar sra ngomuna nga passeport flani che ataka yelma ya intara jamana minuna bese be mala den chien folo ka voyage ko ne ka war o ko ni ami wallahi tasara dugukolo te e tay ne ka bo dugukolo fano ka tayoro ko ka warsira ite mobili kono fo e jombe kungo kono ko ne ka ta warti e mamuna na kundo fokwa ni kun soro la ma sara ame fenjama eme ita do carte yoro la ite warsira o kundo ne no awo igo sara mais nga ni papier dafalen ka se ka fi be contravention sera parce que muna pour que ikana nyon ketu o bita jamana ka kesu kono mais ni war sara yoro chama ni posu mise minu kirele ni kunye jume ni na folo nyini te milliard ou de bisro ni sera nunga fu amma foi ke ka jamana dongo wari minete gasa ka di ko ka lafia ati lafia de billahi ati lafia tanke awmani ndabla awmai minye to ubla onye aw de la kaye police be mo ko corrompi wawla amano ko de police yara bi sran c'est-à-dire citoyen ni ok c'est papier ba bolu parce que u kana ta bagay mako mais war sara robe yum fanaw ni e kodo ke war be dimi bita war sara papier be dimi bita war sara robe robe mais u ka jamano avancer le no de mais san joli aw be ni milliard mine na frontière la asera ka munke awye en circulation asera ka munde nya awye mu ibi fama doma ibi am ko sara haramu duino ayatui bal am yewo de ka musa ka mogola ku ka ta sugo sacrifier minun kera joni fengona ani dolo ani sunguru ko keka kele taw sedi konu sedra konu to raka jurubu ke kwala bulabla donc sora sika kan ki jantola ikanga do teni mimbila ni tay ya don ntiga ni tona ka jene yake nete teni tona ka musuko ke inteni tona fana ka mogo to ka mogo tonyo ka bi mogo ka na folo mine ikanga ko fana do tani ko loyi tu ne te prosterneras point devant elle ala ko autorité donné ko fe autorité be ala tay o kama autorité be bunya yoro la mais dugukolo ye ala tadi ka boyoro de la kata yoro de la fe ka million hake do listra transporter foi akana swama na so na ma ya ala ka aya soso akana porsra frontière yoro shila fo na soro la aga papier de merdafa ou bien akungundo forawe akuye jume amina do dibiso la wal mamina tadi chefu de ma wakla nyonje ou bien akuye jume akana porsra mais na ma sara be migewa ou bien jo krefe ere ko ni mo laba ni menado mais ite porsra aya sibe kabla ni banaka warsara ube boy he boy pati warsara ite ta ube yiba wa fu ba fora kube mina wujigi mais we convoyeur ka baray hani ma warsara ube mina wujigi de ibiga passer mine iba fo abastala aya jiginge ante ko ngono ni sora su mana mindu ambo dunya
ni ala sona mina minda boisson buka fenga ko glacier ko no mina mini do daga boisson ga hatna ubi ke ubi do mobili do kono o kama ubi te fo dernière position ba kalama ni kera chencha ba no kalama donc dernière position na ubi troka fo boy ta iga minonta ta do rentrer mais parce que nous nana ela bleka do mobili kono to nye to fana bina muruti wa karta mo war salam fana ti war o be pousse ka boyde fo dernière position ngaite por sara akana fara mo ka corruption ke akana mo corrompi akana to ka corrompi tu ne te prosterneras point devant elle akana sujudu biuye et tu ne le serviras point akana servi car moi l'Éternel ton Dieu sabune ala je suis un Dieu jaloux ne ala mi be keliya to la qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà, akanga do ministre koro minun temena ayu ka demaya lage. Fama jugu minun temena nu kumbe mo toro. Nu kumbe bi mo ka. Aya ke au bau kama. Aya laje u sia la bana chugumi. 3e à 4e génération ayu la den qualité min borula. Donc au kanga wasa ala ko il pini l'iniquité des pères sur des enfants. Aw be ko warni min wari deuna ka bimo ka a impact bika aw ka famille ka de 3e à 4e génération. De ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ani ala mi me hine mogo la jusqu'à 1000 générations. Jonu. À ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment mene ala fait. Et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Ani kan ne ala ka commandement o garder. O mogo minu kan ala ka kuma kan. O ma jamfa. O kuma na o mogo. Ala be hera ku jusqu'à 1000 générations. Do be hera do kono na ata do yere. Ka sura moka de yake kabla. Do be balaw do kono ata da fon fenke. Mais i mokay femin ka wal deuna o sara to de diwla. Kala ko autorité bina to aw bulode ngo fanga bi yelema de. Dondo aw fa ma dondo aw bulu ka bo jamana. Minung mi mo toro ya. Minung ka gere ko to ko gouvernement o gambi minung ye sora su to o be ka sa norla ku to sora sinyam ko yala kata ibiza de illa Espagne kata donc ni Espagne sunguru bawi abe bibi ama fa yawa afanga jugu tiu do be wa do ala mu fa wa mo ko mesira minung ye o be mi fanga bi te abi yelema dondo ye fa ma do re bitane fi kunu ka fanga to aka bolo ka yin kana an fana be nin kawla bi donc aya au jando fanga tawla ko por fui a bloku do et puis c'est-à-dire au kakuma la population doit collaborer avec les forces armées. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que les forces armées collaborent avec la population? C'est ça le problème. Ibi mo no mi frontière lati u nyeku mune ina fo mo tulu muna alu tere mo fika kina fo mo usani c'est du colonialisme to fanga na to komanda u men ko ngo blanga kumbia no abi joglan to komanda bi yela ko kada abata to komanda tara ko tiene to anga fama mbulo donc bugo de takubo mo baka nai c'est o kala ki de sans flèche kala bade do me flèche ta la ko atamba ka to ko manan ka barado o lu de tara ku tiento o tara ka sorasi minuto ani mo minu former o tien kelengere ne fleni na o yela la population fait population bi yela o fait ngana yo nyakumu population mi sira fa manyeke note population mangate ka sira ka fa manyo aka fa maya ka mugode akora kede do walma afade do walma fanjini de do mais ne aw ya nyakumu ka to aka activité fonctionne ka mo ko neni ka fo mo man ta ka impul dia la de anta ka impol ou ben fo chokoroba ma ti ka impol village la chokoroba do be no ana muso bi nyon fe mole do be o ka araida la o to ka ngamo ta village la kwa durni penso bashe ko donc ana muso de bola bo famanu moto ta kata do fo kungo kono ku kono donc na na abebe keme sara wal ma keme fla bo ale ka sarata ko keme fla ya do ana muso bi nyon fa mo wuli kono muso ko do o kuma na fama aye keme de babula dun ko ako fama ke mabo keme mine sugu were min inse fama ke ko intika bata yala de to ko sije o keranya na donga nya do mo nunu ka écriture sira donc na ayo ke population na population me munge
u fana b'u ɲɛ kuma kɔrɔ kɛ u b'a kɔnɔ aw de y'u ka malheur ye u b'a kɔnɔ aw de y'u ka bɔnɛ donc n'a b'a fɛ population ka collaborer ni faamaw ye o kuma faamaw fana kan ka collaborer ni population ye ka to k'u dɔrɔlɔ ten ka to k'a yira an bɛɛ kelen ka to ka formation kɛ ka mɔgɔw éduquer k'a yira aw bɛɛ n ko bi numéro bɛ fan bɛɛ o y a des numéros verts partout mais n'i ma fara ka weleli kɛ i ye weleli kɛ ka mɔgɔ min di sini n'a bɛ bɛn circulation na k'a fɔ allo an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la yan minnu na suspect don u bɛ n'a minɛ ka taa n'a ye a tigi bɛ segin ka na fɔ e de ye faamaw wele o don yɔrɔ donc u ye ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na donc o de bɛ mɔgɔw siran o de bɛ mɔgɔw siran a yɔrɔ ye nin faamaw bɛ mɔgɔw mara ni fanga de ye ani tubabu fanga min ye mɔgɔw t'o fɛ donc n'aw y'a magaya dɔɔni mɔgɔw fana bɛ magaya faamaya bɛ kɛ ten de n'o tɛ jɔn b'a fɛ tɔɔrɔ k'i ka jamana sɔrɔdasi sɔrɔ n k'olu de kɛlen don k'e garder bɛɛ tɛ sɔrɔdasi o sɔrɔdasiw de kɛlen don ka civiliw garder civil jumɛn b'a fɛ tɔɔrɔ k'ale ka sɔrɔdasi sɔrɔ mais ka taa bin mɔgɔw ka kungo kɔnɔ f'u ka wari hakɛ dɔ sara fu binkani yɛrɛ bolo ka sɔrɔ a don e yɛrɛ tɛ service la ani faamasow kɔnɔna na n'i bɛ taa ni faamaso la ko ni wari t'i kun i tɛ lamɛn dɛ et puis ani marabaliya sugu dɔw bɛ yen bi musomanin minnu bɛ faamaso ninnu kɔnɔ n'u bɛ baaraw kɛ téléphone digidigila ninnu u tɛ maa bonya hali siɲɛ kelen u b'a kɔnɔ u ye mugu ci ka mɔgɔw minɛ de i bɛ taa dɔ sɔrɔ a birilen don a ka téléphone niw kunna sa a bɛ digidigi whatsapp la tiktok kan i bɛ kuma a fɛ fo maliyɛnw b'a bɔ film na théâtre la Bala Musa ka député film na a bɛna fɛnkɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ pouvoir mystique b'a la muso in t'a dɔn a bɛna a b'a fɔ ko o ye frère parfum de o bɛ yen o o b'a fɔ ko c'est-à-dire a bɛ foli kɛ o y'a sɔrɔ muso in bɛ téléphone na a bɛ a ka basɛnko kuma de fɔ donc a b'a fɔ ko e ye jɔn ye jɔn ye ko i ka don rendez-vous b'i ni karisa cɛ wa rendez-vous tɛ ne n'a cɛ bon ni rendez-vous tɛ n'a cɛ ale mako t'i la fo rendez-vous ka kɛ mais ni dɔw nana rendez-vous ɲininkali tɛ kɛ o u bɛ mɔgɔw lajɛ u fini don cogo fɛ k'aw bonya o kama n'i bɛ taa faamaso kana taa ni karamɔgɔ fini dɛ ni veste kɔrɔ dɔ b'i bolo i b'a passer ka karavati don ka sac diplomatique dɔ jɔsi k'o minɛ n'i taara naafigi denw b'i ladon k'a sɔrɔ porte t'i kun apparence kama nka ka forokiyani dɔ k'i yɛrɛ kɛ silamɛ an taara yen san dɔ la ministiriso dɔ la forokiyani b'an na an n'an ka kɔlɔsiw ne ni Watara an taara sigi aran na comme aran don quoi mais musodennin dɔ bɛ yen nɔ u bɛ to ka na mɔgɔw choisi karisa e ka don karisa e ka don ne ko hali fɛn min taara an sɔrɔ yen parce que fini don cogo fɛ quoi forokiyani quoi l'apparence est trop peu tu n'es pas instruit plus que nous on connaît an bɛ écriture dɔn on était sur Wikipédia an b'a ka branche dɔn donc a kana miiri k'a fɔ a bɛ ko dɔn ni mɔgɔw ye mɔgɔw apparence fɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ jate mɔgɔ apparence fɛ lakalakatɔ don ntaloma don maa dɔ bɛ yen a bɛ se ka apparence pourri ta o kama n fancinin dɔ bɛ yen misi min b'a bolo a ka ca misi 1000 a sara salon n fancinin nin nka i t'a dɔn a ye cogo fɛ fiyewu kaba b'a la et puis a ka samara pili kunkolo de bi a la babi n fa fitinin yɛrɛ de don u b'a dɔn u b'a lamɛn ale don dɔ la sugu donda la a ka fini filafini ninnu de b'a la quoi o farafaralen don a birila a bɛ ka mais misi min b'a bolo a ka ca 1000 gɛnnikɛla min b'a bolo a ka ca maa 10 ye mais a bɛ minnu sara kalo la bon a ti valeur dɔ a yɛrɛ la o tuma na a birilen a bɛ k'a ka babi ninnu sɔɔri surakakɛ dɔ de y'a ye a hinɛ donna la ya o donna bitigi la ka samara san ka na d'a ma mɔnɛ fa a tun bɛ ɲini ka kasi a y'a fɔ surakakɛ ko o kuma ko ale ye fantan de ye mais ye cogo fɛ i ye fantan ye misikinɛ donc mɔgɔ apparence est très trompeuse l'apparence ma ɲi dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se k'a yɛrɛ déguiser président dɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ jamana ninnu kɔnɔna na u tun b'u yɛrɛ déguiser pour que k'u ka jamanadenw dɔn wa n'i b'a fɛ ka hadamaden couleur dɔn to k'i yɛrɛ déguiser k'i yɛrɛ kɛ maa kuntan ye ka taa bureau daw la i b'u visage dɔn a maaw tɛ jate dɛ mais n'i taara ni bazɛn ŋaraw ye ani ŋomi jalanw e bɛ jate chef y'i sigi yan nɔ ministre bɛ kuma na o kama n'i taara ni fini qualité dɔ ɲɛ yɛrɛ tɛ donc u bɛ mɔgɔ lajɛ ni fini alors qu'un diable peut porter des bons boubous un diable en personne un arnaqueur bɛ se ka fini qualité dɔ don ka arnaquer san dɔ la yan nin sira in kan muso dɔ cɛ dɔ nana a ka mobili jɔ yan
katikati do muso dɔ taama tɔ saki b'a bolo ka boli ka saki buruti ka taa don mobili kɔnɔ donc apparence bɛ i t'a se k'a dɔn ko zon don apparence bɛ i tɛ sɔn k'a fɔ ko nin tigi ye saki suɲɛna ye ni mɔgɔ min ye nin mobili jɔ nin cɛmisɛnlen don cogo min ka cravate cogo min nin tɛ sɔn ka suɲɛni alors que c'est un bandit professionnel vagabond professionnel yɛrɛ bi apparence ɲɛnama de ta pour que k'aw tromper alors que ni mɔgɔ min y'i kanu apparence kama a n'i kanu a y'i kanu nata de kama i bɛ taa sɔrɔ porte a saki dɔw kɔnɔna na ni finigolow ni fɛn kirikaraw tɛ ani mouchoir donc a y'aw yɛrɛ bonya n'a ye mɔgɔw bonya mɔgɔw b'aw bonya maa si tɛ faama manque de respect mɔgɔw mana kuma ko défiance à l'autorité mais si l'autorité défie la population alors o de tɛ fɔ o bɛ fankeleman de fɔ o kuma c'est-à-dire jamanadenw tɛ faamaw bonya mais est-ce que faamaw bɛ jamanadenw bonya faamaso min i bɛ taa ye i bɛ kunbɛn ni nisɔndiya ye a ka dɔgɔ u bi bɛɛ b'i la i nana mun na hali u t'i jaabi kan i nana mun na rendez-vous b'i n'a cɛ wa est-ce que o yɛrɛ o tɛ imboliya kuma ye rendez-vous o kuma ni rendez-vous t'ale ni mɔgɔ min cɛ o tigi man kan tɛ ka na yan wa a bɛ jamana ka baara de la a fa ta tɛ ministre in t'a fa ta ye poste de don a dira ma vote ma kɛ k'a sigi affaire de y'a sigi dɔ de kɛra premier ministre o y'a ka mɔgɔ o y'a kɛ ministre ye terima faamu de a ma vote an t'a dɔn a bɛ jamana ka baara de la an mako porte rendez-vous la pour que an ka se k'a ye walima a bɛ ci wɛrɛ la min tɛ jamanadenw ka baara ye donc o rendez-vous ko kuma alors que rendez-vous bɛ fɔ maa o maa ma misikina don n'u y'a ta min ɲɛ kan peut-être a taara wari deli la jagoya rendez-vous ko bɛ fiyɛ a dɔw yɛrɛ b'i dogo i la o kama cɛ o cɛ y'i dogo ne la ne t'a fɛ k'i ye bilen ne taara cɛ o cɛ fɛ yen ne tɛ ala de yɛrɛ de ka t'i fɛ mais ka taa karamɔgɔ fɛ ou bien faama dɔ fɛ ko non k'a i dun b'a dɔn a bɛ k'u y'a dogo i la ne b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye lahara de diɲɛ na yan bilen hali ne yɛrɛ ka mɔgɔw ne t'o la dɛ o kama an ka mɔgɔ dɔ bɛ faama kun don misaliyaw don quoi ya ministre kɔrɔ dɔ don ne yɛrɛ ka mɔgɔ don o y'a ka numéro di an ma wala ko n'a mago bɛ min na wala an ka to ka don an bɛɛ ɲɔgɔn ka numéro ta ɲɔgɔn filɛli ale ni ne mais n y'a wele don a ko jɔn don n ko jɔn don n ye supprimer ɲini jɔna k'i ka numéro supprimer ka bui jɔn don e de ne ye ɲɔgɔn ka numéro ta c'est que y'a effacé de kɛ n'o tɛ e bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn don cogo di ça veut dire que mɔgɔ caman b'i contacter de mɔgɔw t'i contacter fɛn wɛrɛ kama dɛ nata de don dɛ min b'i bolo peut-être n'o tɛ i ɲɔgɔnna cɛ caman bɛ jamana na minnu ka kɛnɛ n'i ye mais mɔgɔw t'olu contacter kan n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka girin i kan fɛn min b'i bolo o dɔrɔn de don donc i yɛrɛ bɛn ni mɔgɔ ye n'a t'i bolo an mako porte la donc wa anw t'o mɔgɔ yɛrɛ la min b'i wele i ka ko kama donc o kama ne ka maa min bɛ ni faama don ne mako t'i la n tɛ t'i fɛ yen n t'i dɔ yɛrɛ a dɔw bɛ to k'an jalaki u tun bɛ to k'an fa kɛ jalaki an somɔgɔ dɔw don nafolotigiw don ko Thierno denw yɛrɛ tɛ se mɔgɔw ma ne y'a dɔn jaabi ko aw denw bɛ se Thierno ma wa olu denw ye bi salon kɔnɔ u bɛ play jeu la olu ma deli ka jalaki an fɛ k'u tɛ se yan mais fantan de kan ka taa faama fɛ o bɛ fan bɛɛ de c'est comme ça hein donc c'est des bêtises a kana maa si bonya o sira ninnu kan maa ma t'aw bonya a kana aw bonya c'est réciproque ka n'i kun suri faama si ye n'a sɔrɔ a t'i bonya ka n'i ka dignité bafouer i ye hɔrɔn de i tɛ jɔn den ye c'est noble min b'i ɲɛ o ka bon ni min bɛ faama ye faama in bolo ye fɛn min bɛ e ɲɛ o ka bon ye opportunité min b'i bolo a t'a fɛ a y'i da faamaya la i y'a da fantanya la e bɛ fɛn dɔ fantanya la a t'o dɔn fiyewu i bɛ fɛn dɔ sosofagalantugu la a t'o dɔn ya ayyuhallazina amanu ya aw maa minnu dara ala la kunu qawamina bil qist a ye kɛ kiititigɛlaw la maa ɲɛnamaw ye a ye kiiti tigɛ ni tilennenya ye shuhada'a lillahi a ye kɛ seere ye ala ye walaw ala anfusikum hali n'a sɔrɔla a b'aw yɛrɛ kan aw liwalidayni walima aw bangebaaw kan wal aqrabin walima aw kɛrɛfɛmɔgɔw in yakunu ghaniyan hali n'a sɔrɔ a tigi ye waritigi tiɲɛ fɔ a ye aw faqiran walima n'a sɔrɔ misikina hali misikina n'a ka so bɛna bi a kan o ka n'i bali ka tiɲɛ fɔ a ye cɛ ka fantanya kama dɛ cɛ ka fantanya kama misikina don mais a denkɛ taara dɔ baraki ko tiɲɛ tɛ fɔ o bɛ fɔ dɛ fantanya man kan tɛ ka maa bali ka maa bila ka maa baraki dɛ tiɲɛ bɛ f'i ye dɛ i ye misikina de mais tiɲɛ bɛ f'i ye o kama ala ko n'a ye mɔgɔw minɛ n'a bɛna haddu b'u la k'a kana hinɛ u la hinɛ yɔrɔ ye mɔgɔw m'a faamu mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛɛ jatoya kɛ
kasoro hineto mo ko ina fo nambarani par exemple aga keto no mirao na ye lujarato te lujarato mi se cheki sela mo kala o bi se ka bugo genya keme lujarato mi se cheki sela mo kala o bi se ka bugo genya keme fo itala ala ko aka na hine mo ye chuko fe mo ko do akla ko no o ora no ne do ni nambara do fori ko ibna ye mimbala ay hagato namaste Oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins comme Allah l'ordonne. Puis c'est contre vous-même, contre vos pères, aux mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besognier. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. À ce moment là, a kana tiens, a kana foli bali, moga situation kama. Hal na sabi yere ka bode ka galembi. O ka galen bi de be ba faka mo to ta fo me areta ko tui be ba faka do de fo do de mai me ali ai hal ni fema fuka wati be anga to ka ina fo do be do o ka bara be famantanu famando me famu ga chene mi ayo fana fo de o kan wo fo fama bu yelema me aw minu kuma dajira aw ma awti yelema de aw bitini tangi bi ka korege wajulu ke chuka binya kata fe wajulu ke la korotui dun so korobi aba fanye mugubla barabla foli be no ye dun so ngoni fola koro abi dun so ngoni foli jo abi barabla foli organiser o able me aw de la wajulu ke la ko barabla foli ya ni an simbole wajulu la non barabla wajulu adla ko me amu me de donc ay tien fo famo yi maru sangare ma fukali na ni makoro sikira ga bi tien fo ya o do akana fenge ay tien fo mo koy me akana nyina wera ko de o kama kala ahlu dun sunguni ko doni yambela sungolo doni yambela ko mi mana mangoya o tay na fo dun sunguni fo aya do ne be ba fika mo wera di tafo me be de bi beta fo imai e be Afrika mo wera tafo jo mo wera be tafo o fo chola alors que ikanga ke chimanche le bi tafo bi to tafo na de don ye bela en anshi bay doni be bela mais anga so nyon tama commissariat ko nana yora be gendarmerie ko nana yora be fama ka ministre ka la jo ka to ka jigin kata enquête uke gendarmerie la commissariat la kata la je ko minu be ka dugu mais na obi sa fe jamana na fulo be ka awsara kalo aw tika kuma amaye vous êtes complice amaye aw ni nunu be kele jamana na fulo mangate ka isara isigilente ay to ka yala bara minu kala fale do awla minu be bar sira ko nyema wo minu be ok mana bara ko nyema wo minu be fonction be ka enquête ke ka ibe département na nata corruption bi fambe corruption bi fambe de département kelente de hali yoro jonshi la gansa aba ese ka tani o mugu to ya mais aw be kam de kata sambe fo duguma yoro jonshi la gansa jamana omo katana ife janime de abade ka fere bitiguma jamana omo jamana shima o ba munyini fe akodi de tutu ko do korbiar kono pour que mo ga miri shudo hey ko bene ala kama ani 10% eta do wali na foro 10% ala mi yere ko ka 10% bo ko ke jagai ala yere maso ala ko ka di fanta mo kera o 10% ka ta dawo ma biro la awde ya anwulu ha ko ni mo bite na aya foka anda mi ay mi se be de amu fo mo ya fa biya amma ko tiyan hal na yere ko juga ayere ba fa yere amma yere la sabadi ni ala ka e o lam to ka qur'ana kala pour que ayere be ko kunta minuke anga sika bla ambe évangile nu tawrata ni fon kala wala folo karamo ko ko correction baw ke ina fo prêtre ani monu ku be mo ko na folo dum batara la mais jugement na buru bulo ana bo église bulo abora mosco bulo séparation kera entre l'église et l'état en 1905 donc a dire état masisa donc séparation kera ok mana état fona kana sigi église ko memi kani dina karamo kunta ko memi ke kam ko kana folo dum batara la kana to ko ke ay patriotisme fo mo ko ye aw reka clean aya ira population amoko porte sa u ka warni nunu aw be sara min taw ba bo ayo ira population na population fana bi latia mais do fana ba fo sa no karamo ko mayiche halo do heke me flani la mais wo heke me flani ni lamuna vienti de kuntene bolo e sara ga de vienti muna moto be bolo vienti ti bolo kangi de me wala o te ke bio sara vienti ta
u b'a fɛ de fankelen ka fɔ quoi c'est vrai mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn e sera ka moto san e ma se ka vienti sa fo fa man ka to ka 200 minɛ e bolo vienti ko la e bɛ kɛ mun den i tɛ moto fan dɔ feere i ka vienti san o ma fisa ni nin non a wajuli kana jaw ye ka taa sa o sansi kan dɛ ko polisi bɛ to ka 200 minɛ mais mun na ko non ko ne ye fɛn jɛni e kan ka fɛn jɛni e pressé no i kɔnɔ b'i ɲɛfɛ o i mana pressé cogo cogo i tɛ se ka boli k'i kɔnɔ dan dɛ i mana pressé cogo cogo o kuma tɔw ma pressé kono ko ne ye fɛn dɔrɔn de jɛni k'a ye 600 minɛ la hali n'a ye miliyari minɛ la o jo b'i la don i man kan tɛ k'o kɛ kun dɔ b'o la o donc an tɛ ka kuma o sansi kan dɛ a ye vienti ta a y'a ka papier dafa n'o kɔnɔna na n'u nana fɔ ko a ye wari sara a y'a don ta a y'a fɔ a ye moto ninnu bɛɛ ta parce que jamana in kɔnɔ maa tɛ se ka moto mara ni faama min ye escroquer donc a ye moto ta n tɛ moto fɛ bilen bon moto ko la ala bɛna yɛlɛn ka so wɛrɛ d'i ma masa Solomana ma kɛ ten wa so tun b'a fɛ k'a distrait a ko k'a tɛ so yɛrɛ fɛ a ye so ninnu faga o ma ala yɛlɛn ka so d'a ma k'o kɛ fiɲɛ moto d'u ma kɛ ala na bolifɛn wɛrɛ d'i ma min tɛ moto ye mɔgɔw bɛ min ɲini ka sɔrɔ u t'a sɔrɔ i y'a faamuya donc mɔgɔ kun bɛ girin o kow kama fɔlɔ mais bi o to yen o kama o ye Sadu Guru ɲininka o don ko k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ c'est à dire kɔnɔ ye fɔlɔ mɔgɔw b'a kɛ yogi ninnu fɔlɔ mɔgɔw b'a kɛ enu jamanaw ka chamanu ni fɛnw a ko ko nafa jumɛn b'o la parce que i kun b'i yɛlɛma ka kɛ kɔnɔ ye ka taa san koyaw la ka taa sanfɛlaw lajɛ ko nafa jumɛn b'o la ko bi drone tɛ yan ko drone san dɔrɔn 20,000 o ma fisa i yɛlɛma a ka kuma ye tiɲɛ dɛ mɔgɔw bɛ évoluer waati nɔfɛ bi an mako tɛ sokɛw ni fɛngɛw na motow de b'an fɛ o motow fana min b'a to o bɛ don sariya kɔnɔna na n'a ye moto san n'i ye mobili san kana boli a dédouaner fɔlɔ visite technique k'a la mais e ni faamaw bɛ bila ɲɔgɔn na mun na o la nka n'u nana fɔ o de kɔfɛ k'u bɛ ka wari i n'a fɔ u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw bolo sira la cogo min bɛ ka min dénoncer nin u tɛ k'a minɛ kun port la papiers dafalen don a kɛra ne yɛrɛ la siɲɛ caman a prévu bɛ yen wa ne kelen tɛ a vidéo caman bɛ circulation bɛ ka circuler u bɛ mɔgɔw ka wari de pièces de minɛ ka taa don n'a ye soden dɔ kɔnɔ ka to k'u wele Hamadu Bacili o tɛ sɔn a bɛɛ ka don ɲɔgɔn fɛ et puis ni donna da min fɛ i tɛ bɔ o fɛ aw sɔmina wa i m'a ye aw bɛ ka yɛlɛ wa he kana tɛmɛ yan fɛ bɔ yan fɛ parce que ne tɛmɛna yen fɛ e bɛna fɔ mɔgɔ o bɛ ne ɲininka e joli sara ne ye 300 de sara ne yɛrɛ bɛ n'o sara pour éviter o n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bombe tɛ yen foyi tɛ yen ni e n'u bɔra da kelen fɛ wa he va rentrer dans voiture la bɔ da yen fɛ i ka taa don mobili kɔnɔ donc e ni tɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ye e bɛ wari sara yan ka bɔ ni ye c'est de escroquerie c'est de l'arnaque kana sɔn a ma abada kana sɔn ni u y'a kɛ i b'a fɔ ok bon n'a sɔrɔ la ni pièce in ta kun ye pour que an ka identifier an kana wari sara sira la mais n'a sɔrɔ pièce b'an bolo pièce t'an bolo an bɛ wari sara donc a ye pièce ninnu minɛ aw de y'u dilan ka d'a ma an t'u fɛ bilen a ye jɛ pièce ko kuma an ka to ka wari sara mais pièce b'i bolo o taara wari la i bɛ tila ka wari wɛrɛ sara tugun passeport ye 10,000 ani kɔ de passeport ordinaire 10,000 o ye mais n'i bɛ mago b'a VIP la 20,000 ni dɔ o ye a VIP u b'a fɔ k'a d'i ma bon k'o wari nafolo ba ta k'o don passeport la mais o bɛɛ la i ka to ka wari sara i n'a fɔ pièce tɛ mɔgɔ minnu bolo o wari sara cogo min non c'est dommage 10,000 ka c'o ma 10,000 ka c'o ma donc a y'a lajɛ a ka mɔgɔw bonya a ka mɔgɔw respecter n'a ye population bonya k'u dɔrɔlɔte population fana bɛ collaborer n'a ka armée mais n'aw y'a mɔgɔw lasira aw ɲɛ mɔgɔw fana bɛ siran aw ɲɛ ni injustice de bɛ siraw kan a bɛ kɛ Mali la a bɛ kɛ Burkina a bɛ kɛ Libéria Laginɛ Conakry Ganta ani Libéria cɛ a faamaw bɛ t'u kɔnɔ n b'u kalama an taara b'u ka san dɔ la moto taxi la u y'an minɛ yen i bɛ o fana o wari sara cogo i n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama de o wari kelen de don franc guinéen mais là-bas c'est en franc CFA mais yen fɛ n'an ye min sara an ye waa hakɛ min sara yen fɛ en franc guinéen o ka ca dɛ ya o ni yan ta tɛ kelen dɛ donc o ye waa de waa 50 ko kumaw ne bɛ f'i ye mais i b'a kɔnɔ k'a ka ca ka sɔrɔ n'a falila CFA la ani yan ta bɛɛ a ka surun ɲɔgɔn na quoi donc o bɛ jike poste min bɛ jike a bɛ yen fɛngɛ Laginɛ Conakry ani Libéria ni ɲɔgɔn cɛ poste dɔ bɛ ko jike dɔ bɛ Ganta o ye Libéria n'i ye ba tigɛ n'i ye pɔn tigɛ ka don Libéria i bɛ wari sara hali n'i ka papier bɛɛ dafalen don Côte d'Ivoire o cogo kelen don yan Angola o cogo kelen don o kuma na Burkina kɔni tɛ Burkina faamaw b'a kɛ ni Burkina bɛɛ y'a tigɛ ka na n ka kalanden caman bɛ yan minnu bɛ bɔ Burkina ka na u caman bɛ yen u bɛ wari sara sira la
wa hal na mina mo boy na bina ta Burkina na ya ka transport ni ka dama fa nga kala ka wari were de fama ni yoro che ala masa antika anni songo sarasa ni ala tay aw mado aw faw mado antika o sarako anga a déplacer ka to ka warta anga baraka ka to ka wardi fama o mati gansa afro papier ou dafale aya la je ani kan 10% ni tawula ni dene aw buka anyana tawru fo weni dabla mena weni dabla mena to wute ni kede ni ka papier dafale do ti en laisse mais ni ka papier dafale ni ibe problème mais ya ka papier dafale ama dafo e wartara frontière wula donc ayo dabla o kama mashi te maw maka war dafale do akana dro mesra frontière la ne ya fo portala na yu jow ki faka inyo kana chama i fami khile soro i fa na de soro wa de soro wa lu fana bina de soro foi portala akana portara akana fra mashi ka corruption ke akana mo corrompi akana fra mo ka corruption ke ni ode trafiquant chayo ni ne ato réseau do be ay sira soro ne ni sira frontière la do be gari la way chef saba bo fama bi ñafé quoi comme am moto la am bi tamé frontière de devient ni o réseau mu yato ay sira soro parce que mo ko bi sira bu war mi sira fama so donc be yele moto taxi ka ado yere ndega soy ado tara jona ndega sola pour que ko nega qui va erglijan qui va monter sur ça il gato na mobile ka ta bo ki toy yeah, moi je veux angata amina ministre ango sara sa ngati donc au réseau que nous sera sur Kosovo Côte d'Ivoire ani Burkina ubi ta moto la o moto tikun chama fana ni famo benen okula obi ta obi ti famo mo tout kono famo fana bi baka ki harceler ka fo ti a violer tu es un trafiquant tu es un bandit donc ibe wari ministre o kacha ibe ministre frontière sera donc au réseau sera sur ochugola ore wa uni famo bi tebe nyo afa o moto trafiquant nous o lebe tewuli ka di famo posula uri famo benen do kula o convoyeur na fiki 2 minutes meno no ba ka waru mine ka ta di famo ma ubu tabu ala fana nu e war hage do soro sisa ebe keme nandi ni menindi mami ko gaguye mo wuli ko ni mabe ni ba to an reba antajiri o commande yede parce que obna to bobu ko kalama donc famo o convoyeur minu be wari mimine ubuta do bola kaji ubuta di famo ma fama nunu ti dala wati do la parce que o baye wari defalente fama nunu bi yele kana ko konte bake amba kalama de on a vécu amba kalama ambe de wali sira amite me fronje amenyo on kalaba adobe to en reconnu c'est toi qui fais les prêches là non c'est pas moi c'est mon petit frère nanya yamba fo pian wa fama so kon nana andu nanyi mi amina fo wajulula na yi mi jai corruption dabla na mi ja anfaka antorola tout jamana wera bisika créer jamana kono chuli 10%. 10%. Jamana wera ka créer ça c'est l'état dans l'état. Ça c'est l'arnaque. Akana swaba. Hali awon kata biala. Ini ka jurumani mtiki bita. Obutika ola hali ni ka jurumani mtiki ka biala. Akana se fama ofio kapsa niyo. Parce ola 10% to la. Ika wari mi juru bala bodi sara. Mais mana sara fo fama ko na fulo bado tike ka bola. Ola tukuni. Ika juru sara de yala sai ki bolo soro ka daka problem bado. Zombi ka wari swembi. Zoni ka na fulo be mine. Yani ika ka na fulo soro. Ki bolo daka abika barai de. Ibe munu chama kare parce que famanu na talenu warina c'est tout. Salli ala nabi. Aya bana. La ilaha illallah 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 la ilaha